bridal gowns, tampok king metong a fashion show at Denny lalang daring mga galing a Kapampangan fashion designers. Nung ninuila kilalanan king dangalan Kapampangan. Mas kinuka rin pinamang larangan, ding Kapampangan, taga ng Ella Paitauli. King kakayari pa mong bridal expo king metong amol keng Pampanga. Sinlagla talento ding mapilan ka rin kilalang Kapampangan designers. Mayakit ka rin pa ka-display imalan ding karelang disenyo. Agawa ka rin niyayaliwang klaseng tela ampong materialis. Ing metong ka rin agad mong apansin. Iningla lang ng Ryan Manansala. Specifically yung mala na ini, inspirasyon na para i-promote yung sarili tamang fabric. Noon yung pinawasan ng pinya kalado, at saka yung may embellish king something na modernized na pang-embellish pa anta mitukiya king katamang modern style ngayon. Fashion show in Merapat, bang apatindayag ding sablang wedding gowns at disenyo daring mga galingan designers ding probinsya. Detalyado, malinis pa nga gawa at basta-basta. Rendeng sangkan nung bakit mikara kala kliyenti ding papagawa ka rin kabalen a designers. Minta ko karing aliwaliwang bansa. Ing pinakapagmaragul ko, kareng designers keti Pampanga, mas detalyado tamo. Alita mo paboren na kabudya mo makanini. Ne? As much as possible, burida, lapaluwal na kabud na simple. Dapat flamboyant, dapat something unique. Ing koleksyon ng Ryan Manansala, ing biyan na ning geisha. Ing inspirasyon direta actually very taliwas sa king Kapampangan pero incorporate kaya kasi kareng ding dalagang Kapampangan isong pakasala very serious la. So, ang main inspiration is itang pelikulang Geisha. Nuno ka rin din Geisha, masakit lang manton True Love. Nuno ka rin din naman Kapampangan, ding dalagang Kapampangan, ita yung pinaka-highlight daw. Pag magpakasal la, pinita yung karelang, sigurado la na ita yung karelang True Love. Kabang Imanel Siamyan naman, mga lagong sampaga. Actually, in collection ko is all about La Fleur. It's all about flowers. It's an inspiration from France. Kasi, ikit ko ka rin kasi, ng karakal talagang mga santing bulaklak na talagang we could incorporate kaya katamo kay designs kaya Pilipinas. So, ginawa akong designs, cascading designs about flowers and all. Nung Irowel Panlilio naman ingkotnan? Making collection ko ngeni kasi dati bala mo tatalikuran gugulutan ta na ing lace, ing soft wool. Ngeni buri ko mong ibalik itang traditional na gagawan tamong material which is balo ko kareng aliwang bansa pag maragul darin ing material tamo. So itang pinya, itang soft wool, itang lace. So buri ko ngeni ibalik mo rin itang itang akagis na niya. Ding talento dareng designers a Kapampangan mangibabo la karing aliwa. Mabusi sila. Anya naman ding karelang kliyenti, lalo na ring brides and grooms-to-be, makuswelo laking karelang imalang papagawa. Ingpea ka-importante mo naman kanukeni. Inspirado at masaya la ring designers king karelang gagawan. Anya naman, lulto iti kareng karelang lalang. Tagledang kagiwan di Ryan, Rowell at Manel, sasalamin laking gelingan daring bawat Kapampangan, king nanumang industriyang karelang luluban. Ila rin kaya katamong dangalan Kapampangan. Tara namang pasyalan ing pekamatwang pisamban keng Pampanga at kadwang pekamatwa naman king mabilog a bansa ing San Agustin Church keng Balen ning Lubao. Yan ing tampok ngeni keng dangalan Kapampangan. Banwang 1572, inyang mitalakadya ing pisamban ning San Agustin, king baryo ning Santa Catalina king Lubao, Pampanga. Kay bat na ning 3 dekada, pauli na ning paneya iting makababad king albu gustong kawuran,
linipat de ing pisamban king barangay San Nicolas nung nukarin niya pamurin makatalakad kasalunsungan. Ketang 1572 karinya may gawain pisambanan ni inga lubaw ko konsideradeng ya ing cradle of Christianity ketikim Pampanga. Metong apulot ana mabanwaya ing konstruksyon na ning San Agustin Church at mayakit agawaya iti karing bricks, simento, adobe ang popang maputi dareng ebon o egg white. Mayakit ding miyaya liwang santo at baryong sasakupan ning lubaw, ang makapinta karing awang king istruktura. At ing retablo king altar, akit karing kwadrado nung makanano ya milob king kasalpantayanan San Agustin. Baluyo bangketi ya may binyag ing mumunang Kapampangan ang meging presidente ning Pilipinas, yan ijos dado makapagal. At ining lumang baptismal font ing ginamit da kanita. Kay bat ning migit 4 siglong pangatatag ning pisamban, inyang Oktubre ning banuang 2013, may deklara iting meto nga importanteng pangkulturang pibanjan ning bansa. May approve yan yung kikatamong church niya, pinitang church cultural properties. O ito mong may approve. Uling deni kasi ng antiquity na ng pisamban. Let's say example, ining kikatamong retablo, derepate ni anya may approve king antiquity na ng kikatamong. King national heritage niya may approve. Manginayang neman kanu i Father Ted, King Pisamban. Uling eya may kilala bilang metong a national treasure. Uling se masandaladeng aliwang benga tibag ng pader at may pinturan pa si bayo ing retablo. Ating panghihinayang uling dakal na bayo Pero maragula kapasalamatan at karin tao kini king kapag malasakitan na rin pisamban. Burideng sumantingin pisamban at saka patsiyat niyang sira. Pero papaborin na maging malalaying sira na agad din kumpunyan. Bistamat aliya may aproban ng San Agustin bang mi talagang national treasure, isundo na kanong Father Ted Valencia at ning karelang konseho ning kapilya at itimid ing intangible aspect na ning matwang pisamban. Ing migit 4 aralang banwang istrukturang ini, metong yakaring pikwanan si kanandaring tao. Alimo ding lubawenyos, nune pati ding mikarakal a Pilipino. Keni kiyakatamo king Kapampangan. Uling sasabihan da keni San Agustin keti lubaw, keni yami bait ing Katolisismo, mabilog Kapampangan. Keti king lubaw yami bait ing Kristyanismo king Pampanga at ing metong amag patutukan yan ing pisamban ning San Agustin. Ing kadwa karen peka matwang pisamban king mabilog Pilipinas. Preserban ing pisamban at panatilyang sagradong istruktura ang mga pagsanmetong keng matibeng kasalpantayanan king Ginu. Iti ing layon dareng mamuntukan king parokya ning San Agustin. Balutamoy Santa Misa, iyang matas dining uring kapanyamban ning tao nga pong Ginoo.